السلام عليكم البنات. اليوم جبت لكم لا غوسيت تاع البقلاوه التركيه بعجينه الفيلو. غوسيت سهله جدا وبسيطه. ننتقلوا للمقادير. Les filles, aujourd'hui je vais vous montrer la recette de la turque baklawa à la pâte philo, une recette très facile à réaliser. Donc on passe tout de suite aux ingrédients. البنات المقادير راهم بالتفصيل في صندوق الوصف. حبيت برك نشير بلي انا هنا استعملت اللوز، نتوما تقدروا تستعملوا الكاوكاو. اللوز تاعي هنا درتو في الزيت ينقلع دقيقه او دقيقتين باش ياخذ اللون الذهبي. نتوما اذا ما حبيتوش تقدروا ديروه في الفور. Les filles, je vais vous laisser tous les ingrédients sur la barre d'infos. Je vais juste vous dire que moi j'ai passé mes amandes 1 à 2 minutes dans un bain de huile pour qu'ils prennent la couleur dorée. Si vous voulez pas, vous pouvez bien sûr le mettre au four pour qu'il prenne cette couleur dorée. Si vous voulez pas utiliser les amandes, vous pouvez également utiliser les cacahuètes. البنات هنا رايحه نفوت اللوز تاعي في طحانه كهربائيه. لازم يقعد مهرمش، ما لازمش يكون مطحون رقيق بزاف. Les filles, je vais passer mes amandes dans un mâchoire électrique. Il faut qu'il soit concassé. Il faut pas hacher les amandes finement, voilà. هنا راح نزيدوا جميع المقادير الاخرى للوز. فقط ملاحظه، اذا حبيتوا ديروا حشوه اخرى لكم الاختيار، ولكن ما تكتروش من السكر او الحلاوه او العسل لانه راح يتعسل كي يخرج من الفور. donc il faut avoir l'équilibre في le goût. Là on va ajouter les autres ingrédients aux amandes. Si vous voulez changer la farce, c'est pas grave, vous faites comme vous voulez, sauf ne mettez pas trop de sucre ou de miel parce que à la fin on va ajouter le miel pour qu'il soit pas trop sucré. Voilà, il faut avoir l'équilibre. البنات راح نحتاجوا زبده دائبه، وراح نحتاجوا 3 إلى 4 اعواد شواء نكون لصقناهم بهذا الشكل باش يعاونونا في اللف تاع العجينه. Les filles, on a besoin d'un peu de beurre fondu. On a besoin également de 3 à 4 brochettes bois. Ça va nous aider au tourage de la pâte. نحلو العجينه تاعنا، نديو 2 ورقات. On va prendre 2 feuilles de la pâte philo. ما ننساوش نعاود نرجعوها كيما كانت ونغطيوها بسيرفيات باش ما تنشفش. N'oubliez pas de la ranger comme elle était et de la mettre dans un torchon pour qu'elle ne sèche pas. On doit la protéger quoi. هنا راح نطلي الورقتين تاع الفيلو بالزبده الدائبه كما راكم تشوفوا. Ici on doit beurrer les 2 feuilles de la pâte à filo comme vous voyez. نبلاصي اعواد الشواء بهذه الطريقه ونقلب. Je place les brochettes au bois de cette façon et je plie. Je mets ma farce et je roule. C'est simple. نحط الحشو تاعي ونلوي بطريقة سهلة جدا. هنا راح نزير عليها بحيث نخرج أعواد الشواء. Je presse un petit peu afin de faire sortir les brochettes de bois. Et je place au plat au four. Je vais continuer de cette façon jusqu'à obtenir 5 rangées. Ma pâte philo, il y avait 10, voilà, il y avait 10 feuilles. Du coup, j'avais 5 rangées. Si vous voulez plus, vous n'avez qu'à doubler les ingrédients. J'étale avec le beurre fondu pour qu'elle soit bien dorée à la sortie du four. هنا خرجت لي 5 اعواد باسكو لا باتة فيلو تاعي كان فيها 10 اوراق. الا حبيتو كتر ما عليكم الا تضاعفوا المقادير، وفي هذه المرحله ضروري لازم تقطعوها في هذه المرحله. On doit couper la pâte à filo maintenant avant qu'on la jette au four. Et à la sortie du four, elle a pris 180 degrés 20 minutes. Pour moi, elle a pris 20 minutes. الفرن كان مسخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. خدات مني 20 دقيقة باش تحمرت وطابت. يعني لازم غير تتحمر لأنه الحشو راه طايب.
كي تكون سخونه نعسلوها. العسل انا خدمته في المنزل، راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. Une fois sortie du four, il faut l'arroser tout de suite au miel. Il faut qu'elle soit chaude et le miel il soit froid. Le miel, je l'ai fait moi-même à la maison. Je vais vous laisser sur la barre d'infos le lien de la recette. Ça vous évite à l'acheter des grandes surfaces. Il est super cher en plus. Il réussit 100% quoi. On arrose tout de suite, on laisse reposer un petit peu, après on décore avec le reste des amandes de cette façon. نعسل ونخليها تشرب هذاك العسل ونديكوري باللوز المتبقي بهذه الطريقة. Et voilà, le gâteau est prêt à déguster. Il a refroidi, il a bien refroidi. Regardez-moi ce délice. Franchement, c'est une recette facile, très très réussie. Et le plus important, elle est trop bonne. Pour la conservation, si vous voulez la conserver, vous mettez comme vous voyez ici à la vidéo, les rangées. Si vous voulez le manger dans les 2 jours qui suivent, vous laissez la boîte au frigo. Si vous voulez la conserver pour la manger d'ici 1 mois ou quelques, vous n'avez qu'à le placer au congélateur, hein, ça se conserve très très bien. إذا كنتوا حابين تاكلوها في اليومين هادو المقبلين، يعني خليوها كيما هكا في لابواط بهذا الشكل في الثلاجة عادي، تبقى مقرمشة كروستيونت كأنكم اليوم خدمتوها. إذا كنتوا حابين تخزنوها باش تاكلوها ابخي 1 موا ولا، ما عليكم الا تبلاصيو هاد العلبة في الكونجيلاتور. وفي اخر الوصفة نتمنى تجربوا الوصفة تاعي وتنال الاعجاب تاعكم، شاركوها مع الاصدقاء والاحباب. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vais vous répondre, je suis à votre disposition. Je vous souhaite une bonne dégustation et à la prochaine vidéo. Salam.